Moi yede Molinong cleanest village Asia de first laga itu village te pungjing na ase to apnan ki itu busti khan olop solop moi kutkuti pungje ase itu apnan ki bi dikhai dibo to alsi na korna itu video to bishi interesting hole ase bal bra sai tv itu moi la biji de thakan bi pusti ase Molinong village khan to ase bishi safa sabi pusti ase itu olop apnan ki dikhai dibo de sai thakibe Idia moi pungjise itu Molinong village ase Asia de first clean village ekdam safa thaga laga pusti ase goise to itu olop apnan ge viewers kan ke olop dikhai dibo de itu pusti kiman safa ase aro kinaka ase itu kan pusti laga olop apnan ge explore kor dibo de sai thakibe tourist kan bi aigna ase tate thaga kan tourist ase pusti ase bishi safa ase safa to itu karne yade Asia de first cleanest village koe itu ekdam safa sabe pusti ekta ase koina Asia de loa laga pusti ekta ase Molinong Meghalaya de ase opor laga to kiman bi bal eta gas opor de kor bunai gena hawa khawle bishi bal ase eta Lachang homestay Molinong homestay ase to safa thaka brai ko ase to bishi safa ase de Pusti major de bishi safa safi bra maintenance bra flower kan bi pali ase itu busti do Glen Village ho bra do sob jaga de homestay ase busti laga rasta ase to khanda man safa moibi Molinong do bishi safa clean village ase Asia de ko koina honi dagi sur moram bra chi hete pungjibo parise de moi pungjibo para garni viewers kan sob kibi itu moi ulop explore korna dikhai dia ase pusti laga machor de waiting shed kan bina buigina bonai gina ase gor kan banabi man safa sabi aro isur moram bra achi do weather bi thik thakise bishi sunny day ase gorom do bishi ase holi bi pani girile bishi tu khobole thakise pani do girana isur moram bra bal bati ki upare ase aro yedi bi chutu ekta signboard homestay lai ase to bi Asia de subsi safa pusti do kuta sina na pa bibi itu ase de viewers kan Molinong ase pusti major la kiman bi safa ase lega ase ro idu kan bi tourist kan ase ro itia do chutu rasta sabo tu rasta pra chaigena ongala parking de return gribo de pusti major la rasta kan ase man safa sabi ani lo chaka pusti gor laga major la rasta kan man safa ini kasi de viewers kan bal brasabi itu pusti bisi sapa ase
এটি বি একটা পাথর আছে কি কারণে আছে না জানি একটা স্টোরি তো থাকিব তো দেখাই দিয়া আছে দে পুষ্টি মাজৰ দে ফ্লাৱাৰ খান লাগালা মেইনটেনেন্স বি ইমান ভাল সব তো পুষ্টি ভিতর লা রাস্তা খান আছে ইমান সাফা সাফি গোটাই পুষ্টি মানুহ খান জামা কৰনা পুষ্টিতে ফ্লাৱাৰ খান মেইনটেইন কৰি আছে আৰু পুষ্টি সাফা কৰা তেনেকা আছে এতিয়াতো वापस जा ला रास्ता दे छुटु मुटु ब्रिज पाइ আছে तो बि पुष्टि মাজৰ ला আছে दे बि ताखान कोर कोर মাজৰ ला बेम्बू ब्रा बना ला ब्रिज আছে আৰু নিচে দি তো ফিশারি মাছ পি আছে নাই ब्रिज तो दी वैसे हिते मन चा लगा तो इदु पुष्टि लगा साइन बोर्ड तो আছে ভাল प्रसाबी इदु पुष्टि ते साइन बोर्ड ते की लिखे আছে तो इতিয়া तो मान लाग पार्किंग जगह पहुंची चाहिए दे पुष्टि दे অলপ দেখাই দিয়া তো এটো আছে ভিডিওটো হোপ আছে সব মানুহ বি লাইক কৰিব কইনা তো নেক্সট ভিডিওতে লগ কৰিব দেবি মানুহ লা হ্যান্ডমেড নহয় এটো ন্যাচারাল আছে কৈছে এটো পাথৰটো তো অলপ দেখাই দিব দে এটো মদনং লা পুষ্টি ওচৰতে আছে এটো ক্লিনেস ভিলেজ লা ওচৰতে আছে भी असुरित আছে তো নিজি भी सभी राउंड गुना दिखाई দিব দেই এটো পাথৰটো মলেনং পুষ্টি দি আছে এটো পাথৰ বি নমস্কাৰ বেছি ডাঙৰ আছে দে এটো ক্যামেৰা দি কিনা দেখিব আপোনান ইউটিউবত দেখিব পাৰে হলে বি নেচাৰেল এটো বেছি ডাঙৰ আছে এটো নিচে দি भी सभी बैलेंसिंग रॉक्स कोई दे इधर ताकन को आतो इधर चाहे तो बाल रोसा भी असुरित ऐसे मानुला हैंडमेड नहीं नेचुरल ऐसे इधर पिछी बोर्ना लगा से कुछ इधर रहा अपने अंक भी दिखाई दिया से दे हेलो वीवर्स इतिया मोई अपने अंके आगे दी कोई ना मुलिनोंग विलेज तो दिखाई दिसे तो मुलिनोंग विलेज लगा ओलोप आकी दे जागी ना ऐसे इधर भी ताइला विलेज ला अंडर दी ऐसे तो इधर भी बैलेंसिंग रॉक्स कोई ना इधर कुछ पर बैलेंस लोग ना रखी ऐसे ना जाने इधर मानुला हैंडमेड नहीं नेचुरल ऐसे कोई से तो असुरित ला पाथर एक ता ऐसे मोई अपने अंकी इधर भी दिखाई दिया ऐसे फाल बरा इधर पाथर भी साइलो भी आरो मुलिनोंग ला विलेज तो इधर पाथर बराही अबियान वीडियो तो खत्म करिबो तो खाता हुई भी फाल ब्रा चाई किना एन्जय करिब गइना होप আছে আৰু মৰম ব্ৰা নতুন মানুহ চাইছে গলে মইলা চেনেল দে সাবস্ক্রাইব কৰি দিবি আৰু পাৰাতাক আপনান বি মইলা চেনেল দে মতব কৰি দিবি গইনা দিবি ৰিকুৱেষ্ট কৰি দিয়াতে তো আৰু কি আছে নেক্সট খান ভিডিও দে চাই যাব মলিনংলা ক্লিনেস ভিলেজ লগা ভিডিও দো ইমান দি খতম হ'ব সব মানুহকে বাই বাই